ओम शांति। आज बाबार 14-10-2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते खूब सुंदर सत्ययुगेर रहस्य खुलेছেন যে কৃষ্ণের যে আত্মা তার জন্ম তখনই হবে যখন এই পৃথিবীতে অপবিত্র আত্মারা থাকবে না, এবং কৃষ্ণের যে আত্মা সে এত পুরুষার্থ করেছে যে তার কত মহিমা, তো নিশ্চয়ই তার মা বাবা এত পুরুষার্থ করেনি, এই জন্যে মা বাবার এত মহিমা নেই যতটা কৃষ্ণের মহিমা আছে। তো বাবা বলছেন যে কৃষ্ণের আত্মা সম্পূর্ণ কর্মাতীত হয়ে, তারপরে বাবা বলছেন যে এত কর্মাতীত হয়েছে বলেই আজকে ওনার এত মহিমা আছে, এই জন্যে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ ওনারই হয়েছে। তো রাধা আর কৃষ্ণের আত্মা আগের জন্মে ব্রহ্মা বাবা এবং জগদম্বা মা সরস্বতী তারা খুবই উঁচু পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করেছিল বলে তাদের এত উঁচু প্রালব্ধ হয়েছিল। তো বাবা বলছেন যে রাধা কৃষ্ণ বা দেবী দেবতাদের জন্ম একদম পবিত্র দুনিয়াতে হবে, যখন এখানে কোনো অশুদ্ধ বা পাপ আত্মা থাকবে না। আজকে বাবা আমাদেরকে তিনটে পিতার পরিচয় দিয়েছেন, যে তোমার লৌকিক জন্মদাতা পিতা সে হচ্ছে তোমার লৌকিক পিতা, তারপরে ব্রহ্মা বাবা হচ্ছে তোমার অলৌকিক পিতা, আর পরম পিতা পরমাত্মা হচ্ছে তোমার পারলৌকিক পিতা। তো বাবা বলছেন সঙ্গম যুগে তোমরা তিনটে পিতার সন্তান, আর সত্যযুগে তোমার শুধু একটাই বাবা হবে, লৌকিক পিতা। কেন সত্যযুগে শিব বাবাকে স্মরণ করা দরকার থাকবে না, এই জন্যে পারলৌকিক পিতা থাকবে না, আর ব্রহ্মা বাবাই তো কৃষ্ণরূপে সেখানে জন্ম নিচ্ছে, তাহলে অলৌকিক পিতাও থাকবে না। আবার দাপর যুগ থেকে যখন দুঃখ পড়বে তখন সব আত্মা শিব বাবাকে স্মরণ করতে শুরু করবে, তো সেখানেও পরমাত্মাকে পিতা রূপে ডাকবে। তো দুটো বাবা হয়ে গেল, লৌকিক জন্মদাতা পিতা আর পারলৌকিক পরম পিতা। তারপরে আবার সঙ্গম যুগে তিনটে বাবা। তারপরে বাবা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে এত মালামাল করে দিচ্ছি, এত ভরপুর করে দিচ্ছি, এত বড় বর্ষা দিচ্ছি যে 21 জন্ম তোমাকে কোনো পরিশ্রম করে খেতে হবে না, বা নিজের পেট চালানোর জন্য কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে না। এত মালামাল তোমরা থাকবে, সব দিক থেকে তোমরা ভরপুর থাকবে, সেখানে কারো থেকে কিছু চাইতে হবে না, সমস্ত খাজানা ভরপুর থাকবে। এরকম বাবা খুব সুন্দর আজকে সত্যযুগের কথা বলেছেন। চলুন এবার আমরা পুরো মুরলি ভালো করে শুনি। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। बाबा বলছেন যে সঙ্গম যুগেই তোমাকে আত্ম অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সত্যযুগে বা কলিযুগে এই পরিশ্রম করতে হয় না। আজকের প্রশ্ন, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? বাবা বলছেন যে শ্রীকৃষ্ণের নাম তার মা বাবা থেকেও অতি উজ্জ্বল, কেন? তো उत्तरे बाबा बोलছেন क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। 2, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही बैकुंठ कहा जाता है। 3, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। আজকে বাবা খুব সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ব্যাপারে বলে দিলেন। অনেক ভাই বোনদের মনে অনেক রকম সংশয় থাকে, তো বাবা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণের যে মা বাবা হবে তারা কিন্তু যোগ বল দ্বারা জন্ম নেয়নি, এই জন্যে কৃষ্ণের যত নাম, যত সুনাম, যত মহিমা, তার মা বাবার তত মহিমা নেই। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। বলছে কৃষ্ণের মা বাবা যোগ বল দ্বারা জন্ম নেয়নি। এবং 2 নম্বর বাবা বলছেন যে সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থা একমাত্র রাধা কৃষ্ণের আত্মারাই পেয়েছিল, মানে
পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থা রাধা কৃষ্ণ মানে ব্রহ্মা বাবা আর জগদম্বা সরস্বতী মাতা উনি এই কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করেছিলেন। এই জন্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ গতি ওনারাই পাচ্ছেন। তারপরে বাবা আরও ক্লিয়ার করলেন কি যখন এই কলিযুগের সমস্ত পাপ আত্মাদের বিনাশ হয়ে যাবে তখন গুলগুল পাবন নতুন দুনিয়ায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হবে, তাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। তারপরে বাবা বললেন 3 নম্বর যে সঙ্গম যুগে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা সব থেকে বেশি পুরুষার্থ করেছিল, এই জন্যে ওনার নাম সব থেকে উঁচু আছে। দেবী দেবতাদের মধ্যে সব থেকে বেশি মহিমা কৃষ্ণের হয়। তো কৃষ্ণ যার কাছে জন্ম নিল সেই মা বাবার এত মহিমা নেই, কিন্তু কৃষ্ণের এত মহিমা। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने। বলছেন যে নতুন বাড়িটাই তো সুন্দর হয়, পুরনো বাড়ি তো ভাঙা চোরা হয় এবং বৃষ্টি আসলে পুরনো বাড়িতে জল পড়ে। তো বলছে সত্যযুগ হচ্ছে একদম সব দিক থেকে নতুন, কোনো অসুবিধা নেই, प्रकृतियों हमें संपूर्ण शतो प्रधान। तो अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। तो ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। बाबा बोलছেন আমি যেমন তোমাদেরকে পড়াচ্ছি এরকম কোনো সাধু সন্ত নিজের শিষ্যদেরকে পড়ায় না। उनको यह पता ही नहीं है, न खेल का पता है, क्योंकि निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। तो बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। বা বলছেন যে 2500 বছর আমাদের আত্ম অভিমানী হওয়ার কোনো অভ্যাসই ছিল না। এই জন্যে এই সঙ্গম যুগে নিজেকে দেহ থেকে আলাদা আত্মা ভাবতেই আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। बाबा बोलছেন যে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করার জন্যে কোনো নাক বন্ধ করা বা একদম মুখ বন্ধ করা এসব কোনো প্রয়োজন নেই। বাবা বলছে এখানে কোনো রকম শারীরিক পোস্টারের কোনো দরকার নেই, এখানে তো চলতে ফিরতে উঠতে বসতে তুমি নিজেকে আত্মা ভাবার অভ্যাস করো। तो याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो। देह अभिमान में रहने के पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते क्योंकि सुख है। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগে আমাদের একটাই পিতা হবে, লৌকিক পিতা, কিন্তু সঙ্গম যুগে আমাদের 3টে বাবা আছেন। একটা হচ্ছে লৌকিক দেহধারী জন্মদাতা পিতা, এক হচ্ছেন
যারা ব্রহ্মা বাবা আমাদের যিনি অলৌকিক পিতা, আর এক হচ্ছে আত্মার পিতা পরম পিতা শিব পরমাত্মা। তো এখন সঙ্গম যুগে আমরা তিনটে পিতার সন্তান, আর সত্যযুগে শিব বাবারও পরিচয় থাকবে না, আর ব্রহ্মা বাবা তো তখন কৃষ্ণ রূপে। তো আমাদের শুধু লৌকিক জন্মদাতা পিতাই सत्ययुगे থাকবে। तो वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, क्योंकि सुख है भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। আবার দাপর যুগে আমরা দুটো বাবাকে স্মরণ করব, এক হচ্ছে লৌকিক জন্মদাতা পিতা আর এক হচ্ছে পারলৌকিক পরম পিতা, মানে ভগবানকে সবাই স্মরণ করবে। তো দাপর যুগ থেকে কলিযুগে দুটো বাবা, আবার সঙ্গম যুগে আমাদের তিনটে বাবা। तो दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सतयुग में भक्ति नहीं होती। बाबा एकदम स्पष्ट बोलছেন যে সত্যযুগে ভক্তি হবেই না, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध, ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्प काल का वर्षा मिलता है, यह मनुष्य नहीं समझा सकते। बाबा बोलছেন যে 2500 বছর সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগ, শিব বাবা পরম পিতা পারলৌকিক পিতা সঙ্গম যুগে আমাদেরকে 2500 বছরের জন্যে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ দিচ্ছেন, সত্যযুগে রাজ্য ভাগ্যের বর্ষা দিচ্ছেন। সত্যযুগ বা ত্রেতা যুগে কোনো আত্মাকে, কোনো দেব আত্মাকে মানে পরিশ্রম করে টাকা ইনকাম করার কোনো প্রয়োজন থাকবে না। আমরা নিজের জীবনে সব দিক থেকে ভরপুর মালামাল থাকব, কিন্তু দাপর যুগ থেকে আমরা সেই ঈশ্বরীয় সম্পত্তি থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব বিকারে যাওয়ার কারণে। তখন দাপর যুগ থেকে আমাদেরকে নিজে ইনকাম করে খেতে হবে, অর্থাৎ নিজে ব্যবসা করে খেতে হবে। এই জন্যে বৈশ্যবর্ণ আরম্ভ হচ্ছে দাপর যুগ থেকে। তাই বলা হয় যে বৈশ্যের উৎপত্তি হচ্ছে পেট থেকে। পেট মানা পেটকে চালানোর জন্যে ব্যবসা বাণিজ্য করা, এটাকে বৈশ্যবর্ণ বলা হচ্ছে। তো বলছে সত্যযুগে ত্রেতা যুগে তোমাদেরকে পেট চালানোর জন্যে পরিশ্রম করে ধন ইনকাম করার দরকার ছিল না। তো দেখুন ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত ঈশ্বরীয় সম্পত্তি 21 জন্ম চলছে, তারপরে লৌকিক পিতার সম্পত্তি আমরা পাই দাপর যুগ থেকে। तो वहाँ तो है ज्ञान की प्रारब्ध, तो आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्प काल का वर्षा मिलता है, यह मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होता है, तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाबा बोलছেন সত্যযুগে নতুন দুনিয়ায় লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তারপরে त्रेताते राम राजत्व छिलो। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तो बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। बाबा बोलছেন যে জ্ঞান মার্গই হচ্ছে আসল সমঝের মার্গ, মানে বুদ্ধিমতার মার্গ। এজন্যে ভক্তি মার্গে তুমি যা কিছু করেছো সমস্ত মিথ্যা কর্মকাণ্ড আডম্বরের পিছনে, তো এগুলোকে সবাইকে ভুলে যাও। जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, कोई दुख नहीं रहता है। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज़ मांगने की दरकार नहीं रहती है।
বাবা বলছেন যে বলাই হয় মা চাওয়া থেকে মরে যাওয়া ভালো, কারো থেকে কোনো জিনিস চাইতেই নেই। তো বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে এত সাহুকার বানিয়ে দিচ্ছি যে সত্যযুগে দেব দেবীদেরকে কারো কাছে কোনো জিনিস চাইতে হয় না, এত ভান্ডারা সব দিক থেকে ভরপুর থাকে। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं, पोप कितनों की शादियाँ कराते हैं, बाबा तो यह काम नहीं कराते। बाबा बोलছেন যে কোনো গুরু মহারাজ বা পোপরা তারা বিয়ে করায়, তো বাবা বলছেন যে বাবা এসব ধান্দা করে না। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। বলছেন 2500 বছর ভক্তি মার্গে তুমি যা কিছু করেছো আবার পরবর্তী কল্পে আবার নতুন করে যখন 4টে যুগের এই চক্র আরম্ভ হবে, আবার যখন দাপর যুগ আসবে তখন এইভাবেই তুমি ভক্তি মার্গের সমস্ত আডম্বর আবার রিপিট হবে। तो दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है, अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य, तो जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सके कि अभी संगम है व कलयुग है। বলছে যতক্ষণ মানুষ সেখানে না আসছে এই জ্ঞান মার্গে ততক্ষণ কিছুই তো বুঝতে পারবে না যে আমরা এখন সঙ্গম যুগে আছি না আমরা কলিযুগে আছি। तो एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। বলছেন একই বাড়িতে হয়তো সন্তানরা জ্ঞানে চলছে, মা বাবা জ্ঞানে চলছে না, তখন মা বাবা বলবে আমরা তো কলিযুগে আছি, আর জ্ঞানী বাচ্চারা বলবে আমরা তো সঙ্গম যুগে আছি, তখন ওই খাওয়া দাওয়া নিয়ে ঝামেলা হয়। तो एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, तो बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है, खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। আবার কেউ পেঁয়াজ লহসুন খেতে চায়, আবার কেউ একদম বাবার জ্ঞানী বাচ্চারা তো নিরামিষ শুদ্ধ আহার খেতে চাইবে। तो तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले, যারা সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ বাচ্চা হবে তারা তো শুদ্ধ পবিত্র আহার করবে। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े खाते हैं, इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। বাবা বলছেন সত্যযুগের দেবী দেবতারা ওরা তো পেঁয়াজ লসুন খাবে না, এই জন্য ওদেরকে निर्विकारी सत्वप्रधान বলা হয়। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। বাবা বলছেন যে পৃথিবীতে একটাও মানুষ নেই এরকম যে এটা বোঝে যে আত্মা আগে শতপ্রধান ছিল তারপরে বিকর্ম করতে করতে তমপ্রধান হয়েছে, বা আত্মাই 4টে স্টেজকে পার করে, শতপ্রধান, তারপরে শত, রজ আর তম। तो बाबा बोलছেন भक्ति मार्गे तो मानुष आत्मा के निर्लेप भेवे निয়েছে, आत्मा सो परमात्मा है ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाबा बोलছেন যে आत्माई परमात्मा এরকমই বলে দেয়। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। बाबा बोलছেন যে আমি হচ্ছি জ্ঞান সাগর এবং যারা তোমাদের দেবী দেবতা কুলের হবে তারাই এসে এই সত্যযুগের বর্ষা নেবে। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते छिछी होते रहते हैं तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते। বলছেন অনেকেরা বাবার ঘরে আসে এবং বাবার কাছে বড় বড় প্রতিজ্ঞাও করে যে বাবা আমরা পবিত্র থাকবো, আমরা সব কিছু তোমার শ্রীমত অনুসারেই করব, কিন্তু আবার বাড়ি গিয়ে মন ফিরে যায় আর বিয়ে থা করে নেয়, তখন অপবিত্র হয়ে যায়। তখন বাবা বুঝে নেয় যে তারা উঁচু পদ পাবে না। तो यह राजाई स्थापन हो रही है, बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा বলছেন আমি তোমাদেরকে রাজারও রাজা বানাচ্ছি। तो
तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। বাবা বলছেন এই সঙ্গম যুগ হচ্ছে গীতার এপিসোড, গীতার যুগ চলছে। স্বয়ং গীতা জ্ঞানদাতা ভগবান এখন ধরাধামে এসেছেন। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। বলছে তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো, তোমরা এখন জানো যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশনটা লাগছে। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे। বলছেন যারা খুব ভালো করে মেহনত করবে তারাই সূর্যবংশী হবে। और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने, पीछे उस धर्म की आत्माएं आती हैं। বাবা আবার আজকে একটা পুরনো পয়েন্ট রিপিট করছেন যে যারা ধর্মপিতারা আছেন তারা আগে পরমধাম থেকে আসে, তারপরে তাদের ধর্মের যারা ফলোয়ার্স তারা নিচে নামে। যেমন মৌমাছির রানী যেখানে যেখানে যায় মৌমাছির পুরো দল সেখানেই যায়। তো এক একটা ধর্মপিতা হচ্ছে মৌমাছির রানী। এবার ওরা যখন নিচে নামে তখন তাদের সঙ্গে তাদের ধর্মের আত্মারা নামতে শুরু করে দেয়। तो पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप। বাবা বলছেন যেমন কোনো খ্রিস্টান ধর্মের আত্মা আছে, তো খ্রিস্টানকে দেখে যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমাদের পপ কে, তো বলে ও সেই পপ, আবার তার পপ কে, তো এরকম করতে করতে তার মূল স্রোত দেখা যাবে ক্রাইস্ট, তো বীজ হলো ক্রাইস্ট। তো সেরকম বাবা বলছেন যদি তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমাদের বীজকে, তো তোমরা ডাইরেক্ট বলবে যে আমাদের ধর্মের বীজ হচ্ছেন শিব বাবা। কেন শিব বাবাই তো এসে ব্রহ্মা বাবার দ্বারা आदि सनातन देवी देवता धर्मेर रचना कराচ্ছেন। तो ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडाप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना, तो बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो, अभी तुम काले छिछी बन गए हो। বাবা বলছেন যে শিব বাবা তোমাদেরকে বলছে যে তোমরা আমার সন্তান, আবার ব্রহ্মা বাবাও বলছেন যে তোমরা আমার সাকারি মুখবংশাবলী সন্তান, কিন্তু এখন আমরা পতিত কালো ছিছি হয়ে গেছি। अब फिर ब्राह्मण बने हो तो इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है। বাবা বলছেন যে সত্যযুগের দেবী দেবতাদেরকেও কোনো পুরুষার্থ করার দরকার নেই, আর কলিযুগের শূদ্র তারা তো জ্ঞান জানেই না, তো কি পুরুষার্থ করবে। বা হচ্ছে পুরুষার্থ বা পরিশ্রম বা মেহনত করতে হচ্ছে তোমরা ব্রাহ্মণদেরকে। देवता बनने के लिए तो बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा सा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई नहीं जानते। बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। বাবা বলছেন যে সঙ্গম যুগ হচ্ছে খুবই ছোট্ট যুগ, লিপ যুগ, দুটো যুগের সন্ধিক্ষণ। তো বাবা এই সময় আসছেন, আর বাবাকে এই কলিযুগ পূর্ণ দুনিয়াকে পাবন বানাতে বাবারও পরিশ্রম লাগছে। তো বাবা বলছে এটা না যে আমি একটা হাত বুলিয়ে দিলাম বা একটা দৃষ্টি দিয়ে দিলাম আর সমস্ত কলিযুগের মানুষ সত্যযুগের দেবী দেবতা হয়ে যাবে, তা না। বলছে সবাইকে পুরুষার্থ করতে হচ্ছে। तो जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है, अभी तुम्हारी आत्मा
अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। বা বলছে ভালো সংস্কার নিলে ভালো কর্ম করলে তারা ভালো পরিবারে জন্ম নেবে। नंबर वार तो है ना, तो जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। বলছেন যারা খারাপ কর্ম করছে তারা যখন একদম শেষ হয়ে যাবে তখন স্বর্গ স্থাপন হবে। ছাঁট ছুঁট হোকর বলছে পুরো কলিযুগ দুনিয়ার ছাঁটাই হবে। যারা অপবিত্র, যারা অপকর্ম করছে, যারা খারাপ কাজ করছে সেসব আত্মা সবাই যখন একদম হিসাব কিতাব চুক্ত করে পরমধামে চলে যাবে তখন এখানে কোনো পাপ আত্মা যখন থাকবে না তখন কৃষ্ণের জন্ম হবে। तमो प्रधान जो भी हैं वह खत्म हो जाते हैं। বলছে तमो प्रधान যারা তারা যখন সবাই শেষ হয়ে যাবে তখন কৃষ্ণের জন্ম হবে। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। বলছে যখন সব ভ্রষ্টাচারী আত্মারা চলে যাবে তখন কৃষ্ণের জন্ম হবে। तब तक बदली सदली होती रहती है। অবশ্যই ততক্ষণ আদল বদল হয়ে যাচ্ছে। जब कोई छी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा। যখন একটাও অপবিত্র আত্মা থাকবে না তখন কৃষ্ণ আসবে। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। বলছে কৃষ্ণকে রিসিভ করার জন্য তাদের যে মা বাবা হবে তারাও তো আগে জন্ম নেবে। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे बाकी चले जाएंगे। বলছে তারপরে সব পুণ্য আত্মারা থাকবে, বাকি সব পতিত আত্মাগুলো হিসাব কিতাব চুক্ত করে परमधाम चले जावे। तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भल तुम्हारा छी जन्म होगा क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है। और छे गुलगुल पवित्र जन्म कृष्णेरी होवे, उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। और तारपरे सत्यजुग कृष्णेर दुनिया शुरू हो जावे, बैकुंठ शुरू हो जावे। तो कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और रावण संप्रदाय एकदम शेष हो जावे। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। अच्छे कृष्णेर महिमा तार माँ बाबाओं थेके अनेक ऊँचू। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। বলছেন কৃষ্ণের আগে যে আত্মাদের জন্ম হবে তাদের যোগবল দ্বারা জন্ম বলা যাবে না। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है। नहीं, अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। বলছে এরকম না যে কৃষ্ণের মা বাবা জন্ম যোগবল দ্বারা হবে, যদি তাই হতো তাহলে ওদেরও নাম খুব প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। তো বলছে এটাতেই প্রত্যক্ষ হচ্ছে, সিদ্ধ হচ্ছে যে কৃষ্ণের মা বাবা এত পুরুষার্থ করেনি যত কৃষ্ণ করেছে। तो यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। বলছে সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করেছে সেরকম হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ। वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम वाला है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। বলছে যত তোমরা এগিয়ে যাবে খুব সাক্ষাৎকার হবে। टाइम तो पड़ा है ना,
तुम किसको भी समझा सकते हो, हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। বলছে তোমরা সবাইকে জ্ঞান দিতে পারো যে আমরা এরকম দেবী দেবতা হওয়ার জন্যে ईश्वरीय पढ़ा पढ़ছি। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है, हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी हमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। বলছে যখন তোমরা দেবী সম্প্রদায়ের আত্মা হয়ে যাবে তখন তোমার আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র হয়ে যাবে। तो अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो, तो यह सारी मेहनत की बात है। याद से ही विकर्मा जीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। বলছে তোমরা নিজেরাই বলো না যে বাবা তোমার याद আমরা बारे बारे भूले যাচ্ছি। तो बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, इसलिए बाबा कहते तुम याद में बैठ पिकनिक करो। ব্রহ্মা বাবা বলছেন যে আমি যখন পিকনিক করতেও বসি বাচ্চাদের সঙ্গে তখন আমার মনে হয় যে আমি যদি বাবাকে ভুলে যাই তাহলে বাবা কি ভাববে। তো আমি পিকনিকের সময় বাবাকে याद করছি। তো বাচ্চাদেরকেও বলছি যে পিকনিকের সময় খেতে সময় বাবাকে স্মরণ করো। कर्म करते मासुक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, इसमें ही मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो वह सारा ज्ञान बह जाता है। बाबा बोलছেন যোগ করে তোমার আত্মা পবিত্র হবে, তোমার মধ্যে অবিনাশী জ্ঞান ধন জমা হবে, কিন্তু আবার যদি অপবিত্র হয়ে যাও তাহলে যা কিছু জ্ঞান যোগের বল জমা করেছো সব বয়ে যাবে, মানে নষ্ট হয়ে যাবে। पवित्रता ही मुख्य है। बाबा बोलছেন पवित्रताई হচ্ছে मुख्य। तो बाप तो अच्छी अच्छी बातें ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। बाबा बोलছে সৃষ্টির এই আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান কারো মধ্যেই নেই। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के। বলছে বাকি এই যে সৎসঙ্গগুলো আছে সব হচ্ছে ভক্তি মার্গের। बाप ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। বলছে ভক্তিটাও প্রবৃত্তি মার্গের জন্যই আছে। কেন ভক্তি মার্গের লোক বা প্রবৃত্তি মার্গের লোকই বলে হে প্রভু সুখ দাও শান্তি দাও বিষয় বিকার মিটাও। তো ওরা সত্যযুগকে চাইছে যে এমন সুখ শান্তি রাজ্যে আমরা যাব যেখানে বিষয় বিকার থাকবে না। তো এই কথাগুলো যারা সংসার করে তারাই এই কথা ভগবানের কাছে নিবেদন করে। যারা সন্ন্যাসী তারা তো ভগবানকে স্মরণই করে না, ওরা তো ব্রহ্মকে ঈশ্বর মেনে ব্রহ্মকে স্মরণ করে এবং ভাবে যে আমরা সাধনা করতে করতে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব। তো তাদের মান্যতা আলাদা, আর যারা সংসারী ভক্ত তাদের মান্যতা আলাদা। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। बाबा বলছেন বাড়িতে বসেই আমরা বাবা থেকে এত শক্তি নিচ্ছি। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। বলছে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যেও আগে কত শক্তি ছিল, তারা জঙ্গলে থাকতো। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। এখন সাধু সন্ন্যাসীরা কত বড় ফ্ল্যাট বানিয়ে থাকে। अभी वह ताकत नहीं है, तो जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है। বলছে সত্যযুগে তোমাদের মধ্যেও যেমন সুখের তাকত ছিল তারপরে সে তাকতটা হারিয়ে যাচ্ছে। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे, रचता और रचना को हम नहीं जानते। বাবা বলছে আগে তো ওরা সত্যি কথা বলতো যে রচয়িতা রচনাকে আমরা জানি না, সাধু সন্ন্যাসীরা ঋষি মুনিরা, কিন্তু এখন তো
साधु सन्यासीरा बोले जे आमराई होच्छी शिवोहम। तो अभी तो अपने को भगवान शिवोहम कह बैठते हैं। तो बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। बाबा बोलছে এই সময় সমস্ত বৃক্ষই হচ্ছে পুরো গাছই হয়ে গেছে তমোপ্রধান, তো এই সাধুদের উদ্ধার করার জন্যও আমাকে আসতে হচ্ছে। यह दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। বলছে একটাও আত্মা নেই যে জানে যে আমার আত্মার মধ্যে অবিনাশী পাঠ भरा আছে, जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा है, जो कभी विनाश नहीं होता। বলছে আত্মা এত সূক্ষ্ম, তার মধ্যে অবিনাশী পাঠ ভরা আছে যেটা কখনো বিনাশ হয় না। तो इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए, वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। বলছে বুদ্ধি যখনই পবিত্র হবে যখন সবসময় আমরা বাবার यादेर यात्राएं एकदम लीन থাকবো। मेहनत सिवाय पद थोड़े मिलेगा, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। এজন্য বাবা বলছেন যে चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। যারা খুব উঁচু পুরুষার্থ করবে তারা একদম উঁচু প্রেম রস অনুভব করবে, আর যারা বারবার নিচে নেমে যাবে তারা চকনাচूर হয়ে যাবে। तो कहाँ ऊंचे ते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिरताज और कहाँ प्रजा। বলছে কোথায় তো তোমাকে উঁচু থেকে উঁচু রাজা হতে হবে, আর কোথায় যদি কেউ প্রজাপদ পায় তাহলে পুরুষার্থ দ্বারা কেউ হচ্ছে বিশ্ব মহারাজন আর কেউ হচ্ছে प्रजा। तो पढ़ाने वाला तो एक ही है ना, तो इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा है मुख्य। तो बाबा बोलছেন बार बाबा বোঝাচ্ছে যে यादेर यात्राई হচ্ছে मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो टीचर गुरु भी होगा। আচ্ছা আমি তোমাকে পড়িয়ে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছি, তো কেউ তো টিচার বা গুরুও হবে। तो आमी तुम्हार टीचर, आमी तुम्हार गुरु। तो बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है, ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है। तो বলছে তোমরা জানো যে বাবা কত মিষ্টি, তো এরকম মিষ্টি বাবাকে কত ভালোবেসে স্মরণ করা দরকার। पढ़ना भी पूरा है, बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाबा বলছেন বাবাকে যদি স্মরণ না করো তাহলে তোমার পাপ নষ্ট হবে না। तो बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। বলছে বাবা সকল আত্মাকে একদম সঙ্গে পরে উপরে নিয়ে যাবে, আর তারপরে সকলের শরীর এখানে শেষ হয়ে যাবে। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। बाबा বলছেন প্রত্যেক আত্মা পরমধামে নিজের নিজের ধর্মের সেকশনে গিয়ে বসে যাবে। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वह धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। বলছে বুদ্ধিকে পবিত্র বানানোর জন্যে यादेर यात्राएं मस्त থাকতে হবে। कर्म करते भी एक माशुक याद रहे, तब विकर्माजित बनेंगे। বলছে কর্মের মধ্যেও এক মাসুক শিব বাবা স্মরণে থাকে, তবেই আমরা বিকর্মাজিত হতে পারবো। 2 नंबर, इस छोटे से युग में
मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। বলছে এই ছোট্ট যুগে তোমাকে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার मेहनत করতে হবে। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। বলছে ভালো কর্ম করে ভালো সংস্কার ধারণ করে ভালো কুলে যেতে হবে। আজকের বরদান, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। अच्छे जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। বলছে যে তুমি এত নিজে শক্তিশালী হও, দর্শনীয় মূরত হও যে তোমরা জাহানের নূর হয়ে সকল ভক্তদেরকে নজর থেকে দৃষ্টি থেকে নিহাল করতে পারবে। तो सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। বলছে সারা বিশ্ব তোমাদেরকে তোমাদের দৃষ্টি পাওয়ার জন্য তারা অপেক্ষায় আছে। तो जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। বাবা বলছেন যখন তোমরা জাহানের নূর যখন নিজের সম্পূর্ণ অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছবে এবং সম্পূর্ণতার চোখ তোমাদের খুলবে তবেই সেকেন্ডের মধ্যে বিশ্ব পরিবর্তন হয়ে যাবে। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। তারপরে বাবা বলছে তোমরা দর্শনীয় মূরত হয়ে তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা ভক্ত আত্মারা নিহাল হবে। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है। বলছে তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা যারা নিহাল হবে তারা তাদের লাইন খুব লম্বা। इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे, आँखों का मलना और संकल्पों का गुटखा व झुटका खाना बंद करो तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। বা বলছে যে তোমার সম্পূর্ণতার চোখ ভালো করে খোলো। যদি তুমি বারবার চোখ তোমার বারবার যদি বন্ধ হয় বা সংকল্পের গুটকা ঝুটকা যদি খাও তাহলে দর্শনীয় মূরত হতে পারবে না। আজকের স্লোগান, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। বলছে নির্মল স্বভাব হচ্ছে নির্মাণতার চিহ্ন, নির্মল হও তবে তুমি সফলতা পাবে। ওম শান্তি।